Ndugu mpendwa, na kusalimu pahali pote ulipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nilipenda kuambia kitu moja ya maana sana maishani mwako. Inabidi uwe na Yesu maishani mwako. Kosa vyote ila usimkose Yesu. Kosa mavazi, kosa chakula, kosa chochote ila Yesu usimkose. Kwa sababu yeye ndiye anakuwa yote juu yetu. Unapomkosa Yesu, jua kusema maisha yako ni ya kufa. Kwa sababu maandiko yanatuambia nje ya Yesu kabisa ni kifo. Nje ya Yesu kabisa ni mateso. Nje ya Yesu kabisa ni taabu. Sasa ujichunguze, upo wapi? Ndani ya Yesu ama nje ya Yesu? Kama umejikuta nje ya Yesu, basi karibu jingize ndani ya Yesu ili upate uzima wa milele. Kwa sababu kwake kuna uzima wa milele. Kwake kunakuwa matokeo. Kwake kunakuwa ushindi. Kwake kunakuwa uwezo. Kwake kunakuwa mamlaka. Kwake kunakuwa nguvu. Hata wachawi hawaweze kugusa pahali wewe upo na Yesu. Ndio kwa maana nakwambia hivi, maisha yako inabidi uitembee ndani ya Yesu. Nje ya Yesu ni mateso, mangaiko, kilio na kusaga meno. Bwana Yesu atubariki.